नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ बेस्ट ओडिशा आपन को स्वागत करुच्ची आज 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर को लेकिन दर्शक बंधु सरकार अनेक किसी योजना भित्तिक खबर क्रीड़ा भित्तिक स्वास्थ्य भित्तिक एवं कृषि विभाग खबर नहीं कि आम प्रत्येक दिन आपण मानी आसी था। प्रथम खबर टेला बांग्लादेश रे मोहम्मद यूनुस अंतरीण सरकार क्षमता को आसवर प्राय 1.5 वर्ष बीतीगला किंतु देश में राजनीतिक अस्थिरता हिंसा एवं उग्रवाद वृद्धि पाउछि। यूनुस को समर्थन करुथिबा उग्रवादी गोष्ठी गुड़िक सरकार उपरे संस्कार रे विलंब करिबा, न्याय को प्रत्याख्यान करिबा एवं धर्मनिरपेक्ष नीति अनुसरण करिबार अभियोग आनिछंती। इनकलाब मंचर मुखपात्र शरीफ ओस्मान हादी हत्या हिंसा को आहुरी बढ़ाई। विशेषज्ञ मतरे एही शक्ति गुड़िक एबे फेब्रुआरी 2026 निर्वाचन पूर्व अस्थिरता सृष्टि करने को चेष्टा करुछन। बांग्लादेशी संख्यालघु अर्थात हिंदू मान आक्रमण वृद्धि पाई। जातिसंघर मानवाधिकार रिपोर्ट अनुसार अगस्ट 2024 रु मार्च 2025 पर्यंत 2326 रु अधिक मामला रिपोर्ट होइछि, जो मंदिर उपर आक्रमण, संपत्ति लुट एवं हत्या भली संगीन घटना अंतर्भुक्त। बांग्लादेश वृद्धि पाउथिबा चरमपंथी केवल यूनुस सरकार जोगु नुहे बरं 5 जन बड़ खलनायक जोगु मध्य होइछि। परवर्ती खबर उपरे नजर पकाए। आसाम रे अशांति कार्बी आंगलोंग जिला रे मंगलवार पुणी थरे हिंसा तेजी। यह सेतबळे होइछि जेतबळे विरोध प्रदर्शनकारी दुईटी गोष्ठी परस्पर भितर लड़ाई आरंभ कर देइछंती एवं सेमानक मेल को भंग करने को पुलिस को लाठीचार्ज करने सह लुहबुआ गैस गुली व्यवहार करने को पड़ुछि। अधिकारी माने कहिसंती जे सद्य हिंसा रे अति कम रे 8 जन लोकंक आहत हेबार खबर आसी। विवाद और हिंसा परे एठारे इंटरनेट बंद कर दिया जाइछि। अधिकारी माने कहिसंती शांति और स्थिरता बजाय रखिबा पाई एही पदक्षेप निया जाइछि। परवर्ती खबर उपरे नजर पकाए। ब्रह्मपुर को मिलिबो नुआ वर्ष भेटी, सहर रे गड़िबो 100 नुआ बस। भित्तिभूमि सजाड़िबाकू सर्वे आरंभ होइतिला बेले जनवरी 15 सुधा एही नुआ बस चाली। ब्रह्मपुर सहर रे एबे भी गड़ुची भड़ा साइकेल बेपार कमिची हेले कमिनी चाहिदा। नुआ वर्ष रे ब्रह्मपुर सहर रु 8टी रूट रे चालिबाकू नुआ आम बस जोगाई देबो राज्य सरकार। ब्रह्मपुर गोपालपुर, छत्रपुर, पुरुषोत्तमपुर, आस्का, हिंजिली, दिगपहंडी, चिकिडी और सोनपुर को गड़िबो बस। क्रूड जरिया रे एही बस किणा जिवो। जनवरी 15 सुधा प्रथम पर्याय 50टी बस आसीबो। बस रहणी लागी सर्वे आरंभ होइथिला बेले किछि नुआ बस स्टॉप भी निर्माण हेबो। एथिपाई जमी जोगाई देबे ब्रह्मपुर उन्नयन कर्तृपक्ष। खबर पर नजर पकाइबा। प्रेमिक मानक सह मिसी स्वामी को हत्या करुथिबा घटना वृद्धि पाउथिबा परे मने होउछि। एबे उत्तर प्रदेश रो 14 रु आउ एक मामला सामना को आसी। एही घटना रे पुरुष को ताको स्त्री ताको प्रेमिक सह मिसी हत्या करिसंती। एहा सह स्त्री निखोज व्यक्ति को रिपोर्ट मध्य दाखल करथिले। पुलिस सूचना अनुसार 14 अंचल रे मोहला चुनीर बासिंदा रूबी नवेम्बर 18 तारिख रे एक निखोज अभियोग दाखल करथिले, जेउथिरे से कहिथिले जे तांको स्वामी राहुल 38 निखोज होई जाइछंती। डिसेंबर 15 तारिख रे पुलिस ईदगाह अंचल निकट एक नालरू एक पचि जाइथिबा मृतदेह उद्धार करिथिला। एही शबर मुंड, हाथ एवं गोड़ निखोज थिला। तदंत समय रे पुलिस मृतदेह राहुल नाम लेखा थिबा देखिथिला। निकटवर्ती पुलिस स्टेशन निखोज रिपोर्ट रे समीक्षा एवं वैषयिक विशेषण जना पड़ी जे राहुल को मोबाइल फोन नवेम्बर 18 तारिख रु बंद थे। पुलिस अध्यक्ष कहिसंती जे मृतदेह को हेफाजत को निया जाई पोस्टमार्टम करा जाइथिला। फोरेंसिक दल एक विस्तृत जांच करथिले एवं डीएनए नमूना निया जाइथिला। परवर्ती खबर पर नजर पकाए। वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र नथिले इंधन मना प्रसंग कौनसी गुजबर शिकार होई विव्रत नहेबा जनसाधारण परिवहन विभाग पक्षरु परामर्श दिया जाइछि। यह केवल नियम उल्लंघनकारी उपरे अंकुश लगाइबाको पदक्षेप बोली सूचना दिया जाइछि। ई चालाण बकेया तथा प्रदूषण जांच रे जेउ प्रतिबंधक को नहीं स्पष्ट करा जाइछि जे केंद्रीय मोटरयान नियमावली अनुसार 90 दिनरु अधिक दिन धरी बकेया थिबा ई चालाण पाई एहाकू लागू होइथाय। 90 दिनरु कम दिन बकेया थिबा चालाण पाई वैध प्रदूषण पत्र पाइबारे कोनोसी प्रतिबंधक नाही। एहा सो ई चालाण रे ओटीएस योजना 31 जुलाई 2025 पर्यंत बकेया थिबा ई चालाण पैठ रे रिहाती मध्य प्रदान करा जाइछि। ऑनलाइन ने ई चालाण पैठ पाई वेबसाइट मध्य रहिछि। जनसाधारण सुविधा को दृष्टि रखी प्रथम थर प्रदूषण नियम उल्लंघन पूर्वक कौनसी चालाण बकेया नथिले चालाण जारी 7 दिन मध्य प्रदूषण जांच करी चालाण और वैध सर्टिफिकेट सह राज्य परिवहन प्राधिकरण एक दरखास्त दाखल कले। नियम अनुसार विचार करा जियो बोली सूचना
ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ବାତ୍ୟା ଫନି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତକୁ ମିଳିବ ସହାୟତା। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ସହ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଦିଆଯିବ 10,000 ଲେଖାଏଁ ଜରିମାନା। ଏନେଇ ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରାଯିବ। 2019 ମେ 3 ତାରିଖ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇ ପୁରୀରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ବାତ୍ୟା ଫନି କରିଥିଲା। ବାସରା ହୋଇଗଲେ ଅନେକ ପରିବାର। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତକୁ ସର୍ଭେ ପରେ ପୁରୀ ସଦର ବ୍ଲକ କହ୍ନେଇ ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ଗାଁ 67 ପରିବାର କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ମିଳିଲାନି କ୍ଷତିପୂରଣ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ଥରେ ସର୍ଭେ କରି ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କଲା। ଏହାପରେ ବେସାହାରା ହାଇକୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ହାଇକୋର୍ଟ ମାମଲା ବିଚାର କରି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତକୁ ସହାୟତା ରାଶି 95,100 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ଏହାକୁ ପାଳନ ନ କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲା। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ସହିତ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 10,000 ଲେଖାଏଁ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ବାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ମଧ୍ୟ ମିଳିବାରୁ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଶବକୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହିବା ଭଳି ଘଟଣା ସାକ୍ଷୀ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା। ରାଜ୍ୟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ସର୍ବଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି, ଯାହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ନୂଆବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନୂଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭେଟି। ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ପାଇଁ ଆଉ ବେଶୀ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଭାବ ଦୂର ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 150ଟି ନୂଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ମୋଟ 428ଟି ନୂଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ପାଇଁ 111 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଅବଶିଷ୍ଟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଦୈନିକ 5,000 ରୋଗୀଙ୍କୁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଉଛି। ନୂଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଳ ଦେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଲୋକସେବା ଭବନଠାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ କଟକ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପୁନର୍ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟର ସର୍ବବୃହତ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହିସାବରେ ଏଠାରେ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ରୋଗୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଆସନ୍ତି। ଏହି ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ରୂପେ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପାର୍କିଂ ସୁବିଧା ଉପରେ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ବୈଠକରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ 651 ଏକର ପରିମିତ ଅଞ୍ଚଳ, 17 ମହଲା, G+16 ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ମଲ୍ଟି ଲେଭଲ ପାର୍କିଂ ସୁବିଧା ବିକଶିତ କରାଯିବ। ପାର୍କିଂ ସୁବିଧା ଉଭୟ ଏସ୍ସିବି ଓ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସୁଥିବା ରୋଗୀ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହି ବିଲ୍ଡିଂରେ 12 ମହଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାର୍କିଂ ସୁବିଧା ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ମହଲାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଶାସନୀୟ ବ୍ଲକ, ଆନାଟୋମି ବ୍ଲକ, ବି ଫାର୍ମା ଏବଂ ଡି ଫାର୍ମା କଲେଜ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ। ଏଥିସହିତ ମେଡିକାଲ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଚାପମୁକ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଇନଡୋର ଗେମ୍, ସୁଇମିଂ ପୁଲ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ରାଜ୍ୟରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ପାଇଁ ପୁଣି ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପଛୁଆ ବର୍ଗ ପାଇଁ କମିଶନ ଗଠନ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଚିଠି କରିବା ପରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ 108ଟି ଏସ୍ସିବିସି ସମୁଦାୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ତାଲିକା ସାମିଲ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର ଆହୁରି ଶାଣିତ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। କେତେବେଳେ ଓବିସି କମିଶନ ତ କେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ କେତେବେଳେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର ଚିଠି ଲେଖି ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ଦାବି ଓ ହକ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଓଡ଼ିଶାର 108ଟି ଏସ୍ସିବିସି ସମୁଦାୟକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓବିସି ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଓ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକ୍ତର ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏସ୍ସିବିସି ସମୁଦାୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଚାକିରି, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ନାମ ଲେଖା ତଥା ବିଭିନ୍ନ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ସୁବିଧା ପାଇବାକୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତାଲିକାରେ ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଜାତି ଉପଜାତି ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହାୟକ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ରାଜସ୍ଥାନର ଉଦୟପୁର ଜିଲ୍ଲାର ରିଷଭଭେଦ ପୋଲିସ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ମୟୂର ଶିକାର ଏବଂ ରାନ୍ଧିବା ଅଭିଯୋଗରେ କଂଗ୍ରେସ ରିଷଭଭେଦ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସମେତ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହି 3 ଜଣ ମାଂସ ରାନ୍ଧୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଧରିଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ପେଶାଗତ ଅପରାଧୀ ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ 50ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି। ଘଟଣାଟି ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ହେମନ୍ତ କୁମାର ଆହାରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ମୟୂରକୁ ହତ୍ୟା ଏବଂ ଏହି ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ କଂଗ୍ରେସର ରିଷଭଭେଦ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରେମଶଙ୍କର ମୀନାଙ୍କ ପୁଅ ରୂପଲାଲଙ୍କର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଠାରେ ରୂପଲାଲଙ୍କ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ଅର୍ଜୁନଲାଲ ଏବଂ ରାକେଶଙ୍କ ସହିତ ଏକ ମୟୂର ଶିକାର କରି ଏହାର ମାଂସ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ।
पुलिस घटनास्थल 3 जन गिरफ्त कर मयूर मांस जबत करिछि। पुलिस एवं वन विभाग मिलित अभियान में समस्त 3 अभियुक्त गिरफ्त करा जायछि एवं वन्य प्राणी सुरक्षा आईन अनुसार एक मामला रुजु करा जायछि। अभियुक्तों अधिक पचराउचरा चलिछि एवं शिकार रे बेबद उपकरण मध्य जांच करा जायछि। परवर्ती खबर उपरे नजर पकाइबा सप्तम वेतन कमिशनर कार्यकाल शेष होबाकू जाउछि। डिसेंबर 31 2025 तारिख पाखे आसुथिबा बेले केंद्रीय कर्मचारी एवं पेंशन भोगी मध्य अष्टम वेतन कमिशन विषय आलोचना तीव्र होइछि। देशव्यापी प्राय 11.9 नियुक्त परिवार आगामी वर्ष सरकार का निष्पत्ति को उत्साह सहित अपेक्षा करिसंती। सबुठारु बड़ प्रश्न हो जदि फिटमेंट फैक्टर 2.15 स्थिर करा जाए तेबे मासिक दरमा केते वृद्धि पाइबो आसंतु से विषय जानी रखिबा। संपूर्ण दरमा वृद्धि फिटमेंट फैक्टर उपरे निर्भर करिबो। जदि प्रस्तावित 2.15 फॉर्मूला कार्यकारी हुए तेबे प्रत्येक स्तर रे कर्मचारी माने सेमानक मौलिक दरमा रे एक गुरुत्वपूर्ण वृद्धि पाइबे। स्तर 1 कर्मचारी अर्थात पियन किंबा प्रवेश स्तरीय कर्मचारी सेमानक मौलिक दरमा वर्तमान 18,000 नूतन कमिशन पर यह 2 गुण अधिक हो 38,700 हेबो। एड वर्तमान मौलिक दरमा अनुमानिक मौलिक दरमा केते रहइबो। स्तर 1 18,000 जे पाउथिबे से माने 38,700 टका पाइबे। जो माने 19,900 पाउथिबे से माने 42,785 टका पाइबे। जो माने 21,700 टका पाउथिबे से माने 46,655 टका पाइबे। जो माने 25,000 टका पाउथिबे से माने 54,825 टका पाइबे। जो माने 29,200 पाउथिबे से माने 62,780 टका पाइबे। जो माने 35,000 टका पाउथिबे से माने 66,110 टका पाइबे। 44,900 टका पाइबा लोक से माने पाइबे 96,595 टका। जो माने 47,600 टका पाउथिबे से माने 1,02,340 टका पाइबे। 53,100 टका पाउथिबा लोक 1,14,165 टका पाइबे। 56,100 टका पाउथिबा लोक 1,20,615 टका पाइबे। जो माने 78,800 टका पाउथिबे से माने 1,69,420 टका पाइबे। जो माने 1,18,500 पाउथिबे से माने 2,54,775 टका पाइबे। आ जो माने 1,31,100 टका पाउथिबे से माने 2,81,865 टका पाइबे। जो माने 1,44,200 टका पाउथिबे से माने 3,10,030 टका पाइबे। जो माने 1,82,200 टका पाउथिबे से माने पाइबे 3,91,730 टका पाइबे। जो माने 2,05,400 टका पाउथिबे से माने 4,41,610 टका पाइबे। जो माने 2,25,000 टका पाउथिबे से माने 4,83,750 टका पाइबे। जो माने 2,50,000 दरमा पाउथिबे से माने 5,37,500 टका दरमा पाइबे। दर्शक बंधु जदि एही भली भल भल खबर आपण माने प्रत्येक दिन पाया पाई चाहू चैनल को गोटे छोटिया सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर करंतु। दर्शक बंधु पुणी देखा आगामी एक नुआ खबर नुआ सकाल। नमस्कार, जय जगन्नाथ।